ating brad, ang unit mo. Ito yung nakaraan na niruway natin yung transformer niya. Gawin natin sa test valve, guys. Start na natin siya para avoid sa series valve. Gamit tayo niyan and power input. May sumasabay. Sa mahingang portion lang muna ta. Sound. On natin. Dito na guys. On natin yung spot natin. Dito. Nakakanta na siya. Natin ang sounds. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan, 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 batadan. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Batadan. Batadan, tan 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 tan